अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब। लेसन नंबर 2, सवाल यह है कि बिज़नेस तो करना है, लेकिन बिज़नेस किस किस्म का करना है। जब आपने एक दफ़ा अहाता कर लिया अपना कि आपके अंदर क्या खूबियां हैं, वो कौन सी 3 टॉप 3 खामियां हैं जो कि आपके लिए मुश्किल का बायस बन सकती हैं, या जिनके ऊपर अब आप काम शुरू कर दें तो आपके बिज़नेस में फ़ायदा हो सकता है। ठीक है ना। इसके साथ फिर आपको इस बात का तयन करना होता है कि बिज़नेस आपको किस तरह का करना है। यानी अगर आप लोगों से बातचीत कर सकती हैं आराम से, तो डायरेक्टली बात करके करेंगी, या आप ऑनलाइन पोस्ट वगैरह करके करेंगी। ठीक है ना। तो या फिर ये कि अगर कि आपको कोई चीज़ नहीं बेचनी और कुछ सिखाना आप चाहती हैं, आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप जैसे कुरान जानती हैं, तजवीद जानती हैं, हिफ्ज़ करना जानती हैं, या कोई हुनर जानती हैं और वो सिखाना चाहती हैं, तो वो ऑनलाइन आप सिखा सकती हैं। ठीक है ना। उसके अलावा ये होता है कि आप बिज़नेस टू बिज़नेस भी कर सकती हैं। यानी हो सकता है कि आप किताब करने में अच्छी हों, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करती हों, इस तरह के हुनर हों आपके पास, तो आप फिर डायरेक्ट जो लोग बिज़नेस करते हैं उनसे जुड़ के, नेटवर्किंग करके, और उनके बिज़नेस में हेल्प करें, और उनको वो सर्विसेज आप अपनी प्रोवाइड कर सकती हैं। ठीक है। या वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकती हैं, जैसे कंप्यूटर वाले होते हैं, वो जो लोग बिज़नेस करते हैं उनको कंप्यूटर्स होलसेल रेट पे देते हैं। ठीक है ना। तो ये 2-3 तरह के काम हैं जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है। ऑनलाइन काम करने के लिए ज़ाहिर है कि कम से कम आपके पास मोबाइल हो तो आप ये काम कर सकती हैं। अब इसमें जो चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि ये जो तर्ज़ कारोबार है वो आप उसका तयन कर लें कि कौन सा वाले किस्म का आपको काम करना है। ठीक है। उसके बाद फिर अगला आपको तयन करना है कि आप किसको बेचेंगी। हर एक को नहीं बेच सकते हम। जिनके साथ हमारा जहन मिलता है, दिल मिलता है, उनके साथ हम बात कर सकते हैं। ठीक है ना। बाज़ लोगों को, जैसे औरतों को आदमियों से बात करने में झिझक होती है, तो वो आपकी ऑडियंस नहीं हो गए, कट गया। ठीक है ना। तो आपके जहन में क्लियर होना चाहिए कि आपको, आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी मकसद क्या है आपके बिजनेस का। ठीक है। किसी के लिए आपने सहूलत फराहम करनी है, किसी को कुछ सिखाना है, किसी के लिए कोई आसानी पैदा करनी है, कोई चीज़ आपने ऐसी बनाई है जिससे कि लोगों को आसानी हो सके। क्या चीज़ है, क्या वो आपका ग्रुप है। ठीक है ना। तो ये इसका तयन आप खुद करेंगी कि आप बेचना क्या चाह रही हैं, कारोबार जो करना चाह रही हैं वो किस किस्म का करना चाह रही हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है। इसमें आप जब अपने ऑडियंस का तयन कर लेंगी, तो फिर ऑडियंस के तयन में, जैसे कोई ख़वातीन है, ख़वातीन में भी क्या वो लड़कियां हैं, स्कूल कॉलेज की लड़कियां हैं, या कॉलेज से बड़ी उम्र की लड़कियां हैं, या उससे बड़ी उम्र की ख़वातीन हैं, वगैरह वगैरह। क्योंकि आप अपने लोगों के बारे में जानती होंगी तो फिर आप उनसे उसी हिसाब से बात कर सकेंगी। लोग समझते हैं कि बस पोस्टर डाल देंगे, पोस्टर बना बना के डाल देंगे, इश्तिहार डाल देंगे, उससे कारोबार होना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ठीक है। फिर उनको स्ट्रेस होता है। इसीलिए यहाँ पर मैंने कुछ और पोस्ट भी की हैं, जिसमें से एक में बताया गया है कि स्ट्रेस क्या होता है। अगर कि आप का हर काम सुकून सुकून से चल रहा है, तो आपको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। हाँ, जहाँ आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान और एनर्जी लगाने की ज़रूरत होती है, उसमें स्ट्रेस तो होता है, लेकिन क्योंकि आपको पता होता है कि आपको करना क्या है। अगर आपको कोई चीज़ बेचनी है तो कितनी आप बेचेंगी, उसकी प्राइसिंग वगैरह आपको करनी होगी। ये सारी चीज़ों का तयन आप करेंगी, तो उसमें थोड़ी बहुत नर्वसनेस तो होती है, लेकिन जैसे जैसे आप सीखती जाती हैं, उसके बारे में मालूमात होती जाती हैं, आप उसको अच्छी तरह से परफॉर्म करती हैं। हाँ, लेकिन अगर सुबह दोपहर शाम आप कई कई घंटों के हिसाब से अगर लगी रहेंगी, तो वो आपके लिए स्ट्रेसफुल होगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो है वो कारकर्दगी ख़राब होती चली जाती है। इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको कब स्ट्रेस होता है और कितना स्ट्रेस होता है, कितना काम आप कर सकती हैं। उस हिसाब से अपने आप को आप मैनेज करेंगी, टाइम को मैनेज करेंगी। ठीक है जी। उसके बाद
پھر آپ دیکھیے کہ بیچنے کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں. میک اپ کی مصنوعات ہیں، بعض میک اپ کی مصنوعات ہوتی ہیں مہنگی ہوتی ہیں، تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ میں کیسے بیچوں گی، یہ تو بہت مہنگی ہے. جب آپ خود یہ سوچیں گی تو آپ دوسرے کو کیسے بیچیں گی؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کاروبار آپ کے لیے نہیں ہے، وہ چیز آپ کے لیے نہیں ہے. آپ جو بھی بیچنا چاہتی ہیں وہ آپ کے لیے اس طرح کی ہو کہ آپ کو اس کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات نہ ہو، کوئی جھجک نہ ہو. ٹھیک ہے نا، کہ بھئی یہ مجھے کرنا ہے اور اس سے کر کے مجھے یہ ملے گا. ٹھیک ہے نا. اس میں 4 کیفیتیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ کہ نہ آپ کو اس کو کرنے میں دلچسپی ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ اس کو کرنے کے قابل ہیں. ٹھیک ہے، ایبل اور ولنگ کی بات ہوتی ہے. دوسرا وہ ہوتا ہے کہ آپ کرنا تو چاہتی ہیں لیکن آپ کو کچھ چیزیں اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے، لیکن جوش و جذبہ ہے. تیسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ساری چیزیں آتی ہیں لیکن آپ کرنا نہیں چاہتی. نہیں، جب تک ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہو جائے گی، ہر چیز میرے اندر کانفیڈنس نہیں آ جائے گا، یہ نہیں ہو جائے گا، وہ نہیں ہو جائے گا، 10,000 چیزوں کی لسٹ ہوتی ہے تو انسان اس کام کو کر ہی نہیں پاتا. ٹھیک ہے نا. اور چوتھے وہ ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج میرے پاس 1 یا 2 پروڈکٹ ہی ہے یا 1 یا 2 کورس ہی ہے، میں ابھی اس کو بیچوں گی، دیکھوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں دیکھوں گی کہ آگے کیسے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہوتی ہے. اس کے لیے جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گول سیٹ کریں. گول سیٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کام کرنا چاہتے ہیں، 1 مہینے میں کیا چیز بیچنا چاہتے ہیں اور کتنی بیچنا چاہتے ہیں، کس کو بیچنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کا تعین کرنا، اور ہمارے پاس کتنا وقت ہے. ظاہر ہے کہ ہم گھرداری چھوڑ کے، کھانا پکانا چھوڑ کے، یہ ساری چیزیں چھوڑ کے تو کام نہیں کر سکتے نا. ہر چیز کو ملا کے لے کے چل رہا ہے. تو اس کے لیے آتا ہے سمارٹ، SMART. سمارٹ مخفف ہے. اس میں ہمیں یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ بالکل ایگزیکٹ تعین کیا جائے، اسپیسیفک کیا جائے، مخصوص کیا جائے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، کتنا کرنا ہے، کتنا وقت کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. ہمیں کتنا وقت کس کام کو دینا ہے، کس کس جگہوں پہ ہماری اسٹرینتھ ہے، وہ کام ہم جلدی جلدی کر سکتے ہیں، کہاں کہاں پر ہمیں دقت آ سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس سب کا تعین کرنا اور احاطہ کرنا ضروری ہے. اگلی بات یہ ایم یعنی میجریبل، یعنی آپ اس کو ناپ تول کر سکیں. ناپ تول کس طرح سے کہ آپ روزانہ کتنے لوگوں سے رابطہ کر سکتی ہیں یا کریں گی. ٹھیک ہے. رابطہ کرنے کا مطلب پوسٹرز پوسٹ کرنا نہیں ہے. رابطہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے ان کی دلچسپی جاننے کی کوشش کریں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور اس میں آپ کیا پرووائڈ کر سکتی ہیں. تب اسی سے تو وہ پھر اس کو وہ کر سکیں گے نا، اس کا اندازہ کر سکیں گے کہ ہاں آپ جو پرووائڈ کر رہی ہیں، آپ جو دے رہی ہیں، اس کا معیار کیا ہے یا آپ سے کیوں لیا جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں بھی مل رہا ہے، وہاں بھی مل رہا ہے، میں آپ سے کیوں لوں. ٹھیک ہے نا. تو وہ چیز آپ کے سامنے بالکل اسپیسیفک اور مخصوص ہو کہ ہاں مجھ سے لے کے لوگوں کو یہ فائدہ ہے. کہ شاید آپ یہ کرتی ہوں کہ بھئی میں یہ 2 چیزیں دیتی ہوں تو اس کے ساتھ تیسرا چیز یہ گفٹ میں دے دیتی ہوں، تو لوگوں کو 1 پنتھ 2 کاج مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک مثال کے طور پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کپڑے دھونے میں اور مشین میں دھونے میں ایک موزہ کھو جاتا ہے، کہاں جاتا ہے یہ نہیں پتا، لیکن موزہ ایک کھوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ موزے بیچنے کا ان کا کاروبار تھا، تو انہوں نے ہر 2 جوڑی کے ساتھ 1 جوڑی ایکسٹرا انہوں نے کہا کہ ہم ایکسٹرا جوڑی دیتے ہیں، تو 3 جوڑی ملتے تھے. اگر بالفرض 1 پاؤں کھو بھی گیا تو ایک اور ان کے پاس ایکسٹرا ہو سکتا ہے. ایک اور نے کیا کہ جی بٹن لگا کے ہم موزے بیچتے ہیں، تو آپ بٹن آپس میں ٹچ بٹن لگا دیں تو آپ کا موزہ کھوئے گا نہیں. ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کو ایسی کیا چیز آفر کر سکتی ہیں کہ وہ آپ سے لے. ہر چیز قیمت کم کرنے سے نہیں ہوتی. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اتنی کم قیمت میں یہ کیا سکھائیں گے، چھوڑو. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اتنا مہنگا، اتنا تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے، چھوڑو.
تو یہ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری کس کے ساتھ بنے گی. ٹھیک ہے، ایس ہو گیا، ایم ہو گیا، اس کے بعد ہو گیا اے کا مطلب ہے اچیویبل، کہ وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، اس کا حصول ہمارے لیے ممکن ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی ہم کہیں کہ جی میں چاہتی ہوں کہ اس مہینے میری 1 لاکھ روپے آمدنی ہو. سوچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سوچ لیں، لیکن اس کا حصول کیسے ہوگا؟ یعنی جو چیز آپ بیچ رہی ہیں، فرض کریں کہ آپ 100 روپے کا کورس بیچ رہی ہیں، تو 100 کتنی عدد آپ بیچیں گی تو 1 لاکھ روپے ہوں گے. سمجھ رہی ہیں؟ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے کہاں کہاں پر بات کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے، اس کو کیسا حصول ہوگا، کہ حصول کیسے ممکن ہے، اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے. اور اس کے بعد آتا ہے ریئلسٹک یعنی حقیقت پسندانہ طریقے سے اس کو کر پانا، کہ آیا کہ آپ اس کو کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں، یا کس کس کو ملا لیں تو وہ آپ کے لیے کرنے کے قابل ہوگا. ٹھیک ہے. اور ٹی آخر میں آتا ہے. ٹی کا مطلب ہے ٹائم باؤنڈ، یعنی وقت کا تعین ہو. ٹھیک ہے، کہ یہ کام مجھے کرنا ہے تو اتنی دیر میں اس کو کر لینا ہے. آپ نے سوچا کہ یہ کام مجھ سے 1 گھنٹے میں ہو جائے گا، وہ 1.25 گھنٹے میں ہوا، یا آپ نے 1 گھنٹے کا سوچا، وہ 1.25 گھنٹے میں ہو گیا. تو جو جہاں ٹائم بچا اس کو کیسے مینیج کریں گی؟ اگر زیادہ ٹائم لگا تو کیسے مینیج کریں گی؟ کیونکہ ہر ایک چیز کا ایک اثر پڑتا ہے دوسرے کام کے اوپر.